Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM tosa na salamu rehma na amani na zimwedeleni heni mahali kaondo mjihundrawo. Usiku wa leo uri hundu mada muhimu ikawe mada hiyo ilingana na wanadamu ikongarjoka ndasi na hadisi wazima ndasi na hoka ngasirinji ya uharuma ekonomi yansi karamba ekonomi yansi nda ila namna ya sorafa za husumali au swarafa hini joko yonsi za ukaistongese ila ekonomi yani ila mali ya daula ijojwa ubasauha haizori lahiki wananyasi waili ikao waili wajihundu oharumwa namna ya ekonomize yani ya unjulia ila maisha yo binadamu ikaramba ekonomize ila mali unjulia ila mali ngasibadzimanda sine mwananyasi Hamidu Muhammad ikao onjini hani mweda ngamonisonda no mzoe haukai ukaharu haku Mwongozo FM yinu ikawa rimrenge consultant waja unane consultant wa hatumzama ikao hendono rejei bwana Said Hassani ikao nyimjo kawo entrepreneur haizo wanu waili Hamidu woi gérant d'entreprise mwanama Said Hassani woi entrepreneur enge abunga ronauka ngwa wa karibu na ila mali inde mana ratauari hadisinda sinao ohusu ye mali shande mali ya daula enamna ikao yo hanyisiwa au enamna ikao yo hunjiliwa hata onru wa basa usansi enge nga mwendo na humtiniani muwaone ze vizaji na si rende no wanika heni mruri mnike dakika nzima ya salamu enge jirinjie oharuma imipango ya masuala ya hatu muhimu. Assalamu alaikum wananyasi watukufu mkaya unyurudunga hena wakati ngari mbushire yao ni usiku wa khairi ramira mwana mata jodongo mrongo na mwambilanike wanumli wapanga nyaharuma amani Mwenyezi Mungu ampone sharisha huwa de kaya ongo ranganyawe makatiano mgarije liye mkema tantifu mrishilieze makalmado kawya babanu na nikanga mrongorjo zamba babanu mono kana kazi dunga nzi hela ladhimu hazim tabishani ngamjozi diursami basi wanadamu shatiti mitume shezar ladhimu do tokaya do shindare hashirishana do joshinda ze akili zido nda zenjeza maarifa marhaba marhaba menji amande liye mwananyasi Said Hassani ya zitekeleza banu ngari mtosawoni rimndanize salamu za Kiislamu rudir mwambieni ukaya ngaromba Mungu ikema kaulu ya hatu na izwe mwanama ya babanu yake ya khairi nensi ya hatu nasi no wana rijuza ya unauresa razaya Mwenyezi Mungu ajaili ensi ya hatu ibasa uheke harima daraja amande zensi zinrojine za basa uha vanu haina mwanadamu mzima ndasi ito ladhimu ya tango mtango abangabo sokanza rimtoseni na humtahanize samaha ka isoka yari da hizo ridirwa basi sizi umbe za raumbweni Mwenyezi Mungu wala marhaba watukufu suala la mwandu ikao ngarendona ulizisa yani ndile suala ikao lihusu akiba wajau hokaya inu mahamengo mine na mitano ikao ndo jitawalia karambari jitawali yani renge ila istiklali shawajau iyo isababisha mara isimfukare ikao ndo wariruma au rambedu wariruma hokao tsodo badili wao hawao ikaundo warumawe yensi ya hatu au warumu yensi ya hatu ngapo wahafanga walona mo le swala ngilo banu wanu wana ikao yanu mara isikao ngamfikiru kaya wala ya uharumu imasiwa yonsi pie karamba denzuani ngazija mwaliambe sema oreba hindo atuparo kabadzimanasi waruma wajau wotu wa mbaba mzima mzaze mzima shaheni mruhala mjini hahembali difera rijwanza rijue zabarindini watu shinda wakara isimzima ya shinda basawa yensi karodonzarambe kwa shinda angatutoka harumwe daula ya marehemu Ali Swalihi karnahambo kai kansi daula ndondondro sha ifanya mfano wa daula sha minhumu ye dezayo washindi kamemu sha ngarivumbonda wanukao ngarjomba kawa daula ya hawo ikansi ndondondro kai timu harumwe sharia shakinsi wakana daula ya ukawashindi wa basawensi yao kwa jashinda ranzula Ahmed Abdallah Abderrahman huja Taki huja Johari huja Azali huja Sambi huja Ikililu huja
azali 2 atatasirwa swila azali 3 ngarendo azali 3 izo ndemana ikao ngarjuzi sao zabari ndinu wanadamu wanu watu shinda wabasawa yensi ngabo problemu indini au panu wanu wasola ni baba mzima au panu ze fikra za hau zo nzima rujanza mrijibu mbabile swala hilo watukufu. Ewa marhaba amjojibu hehelini pembe yao neheliriwo na wabasa zantizinu zibasa uhao ziendele yao hautowa mfano mzima aprende ntize mwana Masedi Hassan bamfikiri ujoshinda ele zendongo hizo riroha na system colonial harmao emaha yavira aux années 75 ikawe systemu hiyo encore une fois ngamjo irepete banu irisome sasa ndongo pia badi patriotisme na hiyo libasa wao haina bahana mwanadamu ya jistehi en personne yarudia stehi lansi yahe ambevanu ngamsimbushio ensi yahangu la jaishi lenda harmu nkodo liwani yao yensi yaha monti ezavili hunu rilio riona wava ha ze example ngarizonao minhum dasi wana razalwa komori ralelwa komori rasoma komori rahula komori shabora jahunu Mwenyezi Mungu yarinika sawabu za ilmu wala wanduku ajarenga ukayao iti mzungu abokaritsumnika amjonika mfano wa hadisi ilinda ntize mwana Masedi Hassan mlongo clair et net et précis tsende harma société ilo faransa banu yambao Airbus awadana tsahe formation ya he mwana hangu na mwana hangu mzima na tsahe renseignement bahigo na henda tsakyuila ni chinois uo ndeulo responsable wa he exploitation informatique ya Airbus. Airbus c'est une société française fanyao za avions za Faransa baheka hunreseve ya jumkini hawi jumkini hayake tuteur wa he mwana hangu ekayamgwa jaili ya hamshindiza gunjo harmale shirika ilo ya rengamiso aéronautique c'est un malien uonde ajoka tuteur wa hahe uo responsable wa heze maquette za heze avion za Airbus bahi bona roha bala rafanya za entretien hizo za hisa na roha tsendesi kaudoeleza manzani wangu mzungu muhazini tidomwambia bahana mbukaya alafu timweleza zenongozo zombili tsamba tsake yilo ni chinois tsake yilo ni malien hamba zilazika huja à partir des années 90. Déjà avant les années 90 Airbus s'était réservé aux blancs, aux français. Shawa uno kan la shirika lao kalsuhenda hali ya ladhimu warengeze ze compétences za mahala. Donc sisi ngaramba unga sina wana wasoma waloma capable wendese ensi hatu waloma capable wendese mashirika hatu sha karitsina ila elargissement ya ukaya na renge mwana woi na umkomori ngoti mzungu ngoti muhindi na renge mwana woi bangu joshinda yafanya ngozi shanga rengwe mwana woi suwa bangu rusutene politiquement suwa hazalwani mbaba kadha uhala fami kadha izo zikaya aux années 80 90 ngarizijuwao karika kumorika usomaiho donc amfikiri hama mengoni mweze nongovo ko ensi hatu ketu shinda basauha zila exploitation intelligente za hatu rilonizo karitsu zirumia hali ya ladhimu voilà mimi hanza nengi zimbavi mwana mabanu zo hamba mafikiri kana karuda darangali rangudo wakati ranga independence kwazo ni sabanu rika koloni ranga independence 1975 sha wakati akandari demare aliswali harengezi fanya mahamilila aliswali hafanya rongo zinji sha centralize ze fikra waiki so amini kana ngamu joparisha duskuru yafanywa wakati waliswali mahamili abira yakasidai waiki na wakana muhafidhu kana mashefu ya arme kana ministra kana rola pia shali swali hasodo rongo waiki parce que kana ideology kai waiki nda kahijua wabaki kwa jaka shude maîtriser akana objectif hafanya zila shakaja kana programu yahane na wandu aliswali hajahulawa madabdala harengezi
ngamfikiru kana Abdalla hahansiwa jabu kana wakatoma Abdalla bakaba viruzinji parce que si samjo subitina mbe kana parti politique rakabdo yo na bachar kama titi c'était le Front démocratique yonde parti na jojokani kabla de mikeka na programme na orientation politique parce que banu hena wandu wa avancer économie anti na ndo kana programme na projet isumetewa peuple waonekange joshinda iri wasulishe mbaba hano le Front démocratique ndio rauna kana ka parti yakaya structure yakana wandu batarono ndo Mustafa Setse kiwala la pirizo ngabo ndo kaderi ngabo wablawa wakanza wambeweza ndongoti jau shamada Abdalla kauruma kana mercenary na maranyeka ya unga bwa ndo adu hazabanga bwa hafa wa makadre bala warume mahayakaya baicho ndongozi kenda nayi shangela dimu ifuertro clair ngabo ndo wakabale kayao wakatoma Abdalla wajuju hambati jau shakoja kambati jau shawadunga kadansi abwizo ndakanza nambe abo wakatiyo kapaja ka orientation au projet politique ya ukana yenti hatu ibasabuhe shabaka wandu wa haja wakanza wa serve intere za wandu njombe mfano bami yao chelewe parasoma journal 1990 bahi alangami ya lycée bahi tsindo Komori harima au niveau ya banque mondiale Komori ngwa kwa ka usaidiwa bahindu parce que Komori wanda c'est le seul pays wa huza diama nyingi harima dunia na singar joka na siskar produce diama sha Komori kaire ngani ma mercenaires kabala wakaude tourner ye embargo ya tilo harima dunia ya Afrique du Sud Bob de Narno hahe we transit ze diama zila Komori comme quoi l'état comorien c'est eux qui le vendent à l'étranger ala fama ndo nisukana abo sisi katejonde la usoni shazo na kanza naambia mwanzo nabiokana ye party rangurandi soruma parce que wala honi safikira banu kana wandwani timbaba mzima mdadi mzima banu echkwende santi is une institution amfikir kale karada zarangalie ye parti politique ya ka structure ya bokane bala programme ho projet riono ndc ataki takio parti ka structure ya bokane ha votewa legalement rijari hundu baka parti ya saya a CRC inu ya zali yidiwa baha sha sino wandu wadunga wotovote wabai sambi havotewa bai mzwani haja kanzarenge wandu nwili yafanye kabine leo kililu havotewa bai mumali haja kanzarenge wandu yafanye kabine leo jazali hadanira harenge ngaka ujake enti ya forme de CRC rekaleo ngio njema hungio bima sente parti politique kaya unge soutenir programme ya gouvernement obana kawla di murchinderi wandu wa kensi sha malheureusement occasion irate wakati ambakana ngofanyuza sizi wazalia ja vote wa 2016 landu wakati ambakana na kensi munarihimu bazi waje fikira rangalia ranguri rangende pasa sajambo leo yeza fanyi handro neza fanyi hanayi eza fanyi hanema naza fanyi hana hindi neza fanyi handro banza fanyi handro hindi ni runekare kebeshe kangar joshi da bisamshinzi mrajina wahensi hatu ya avance donc ndio hizo za sizizi fanywa takaja fanywa amfikiri heli bazi yakanda yaonese noidi wandu wa buhemato dingwahi haukaya emakati yawe hakabonesa kana banga sana matière grise parce que banga sana wana basoma ngamfikira sisi waze hatu wanokana kerire ngembenda mbanda sinu bo ya Afrika kamile ndo ndwangu independent tukariba kibanu shakarja kabaja kama matière grise makati yala wandu washinde wabaliensi shabaha ndo ndonokana ngasina wana wasoma waloko Mori walo Faransa ngabwado Senegal wasomao na wandu kayao wabua hazimbali na bali wajoshinda maudu kawa sidi Komori hawala walo Komori kwa shidwa mkazi nchida washinde watu wenye tabu ilo harima Komori donc ngamfikiri kana yode source ilo muhimu yabaha ya ushida wa rakenti wa hadisi chati upande wa Canada wa wabira kwa jaka institution kwa jaka program kwa jaka project sheni haja uto vale koti uto disasanye lili joka sawa naye najua livendo tengweni marhaba sha ngamono hamanga bo alallo hombani vanu ikaw ngarjuzi sawo eba emara isiwanu kwa tina mru ikaw ndo wagide yani kwa jarende ha telekomando ka nganzao hokabo hanzani wasuli suala ruono juzi Sambi raisi Sambi hende hawaha ye usini ikaw usini hiyo ijo somesa mwana mkomori hotofanya le kopwa raranzi ya tie ila sardino moni nano hoto vonda ye sardini hoto conserve ye sardini ngaronoka yo hazika won yo tanlam wajo wasuli ho masiwani shawa imari wono ezajeza hijiri kunfa yakunu kabaja hundi ya system yo kaya ngari rengo wandu wajiwa wa continue usini inu ritowe wanu shaichoba zwa mhalasi yeba nyinyi kamtono kambe sebanu ngapo mruikao ngehudingoni hunu yani ngu evite development itikaye hormwe maso ya Komori kabulia kabla nejaka uranza Said Hassan parce que masuala ya siasa haku Said Hassan mfikiri ngujo ya vambeandro
rahanami mashelezo mna nukto mzima bankarti har mwadeba contradictoire ngasina idenzima ndamina mwana Mased Hassan ngaranzao justu reinformer wananyasi walo Komori no walo hunu embabika wangari pembe yao voilà bahimi imi upandwa hangu heli ni pembe yao za ndongo rifanywa usine hiyo ramba ijoto wa la ushomer ulo homasiwani ya shomajiro masiwani ijo jana faida zinji hauka ijo jana creativity ya ndongo manadamu yasome ufanya ndongo ekanga mjo upande wa maisha bai upande wa siasa Said Hassan mbese mjo shinda ya intervenir hakuna hanami kanga mjo upande wa maisha bai upande wa maisha bai pala rekanga mwanadamu ulo dingoni rekaka bati mwanadamu ulo dingoni encore une fois nga mdudina insiste na beukaya wala madirigeant wa dirige oye Komori aranzi 1978 atarjeri hondra baha wanu wanadamu ikaa wongwa privilégié comment je vais dire ye hindini umkaonro faida ngarjuhamba nafsia za hao rahanu mkaonro wa hensi kamili haukaya de 78 à 90 c'est vrai amande de mwana mazamba bantu kabajaka matière grise ya ukaya vake mwana mkomori aweka hakaya kajaka benu hapa kwa mfikiri Dr. Zile izolu kaya hesa harengeze ze mamlaka za hewan sijubanu rijua we career professionnel ya hae chaka benu ha ngarle wanao shaba sainu intellectualisme ranzi 90 hatarjeri honde 2021 rilio banu wana wa Komori ngwauma intelligent ngarini kao bresh karamba bresh wala wana wa Komori ngwani kao wala wanru waritendea politiquement bresh ya ukaya warisonye nando ukaya ngari wakubali yao wala wana wa Komori ngwa wakubali yao amba ukanti yo hendes wani parti politique exemple concret njo timis kuja paroishi ya mrua siasa Komori rauremo raulo harmwe yezi actuellement yafanya discours à la jeunesse comorienne ou à la population comorienne yeufanya discours hamba mwenye baraka ngunremo je suis pas politicien au hafanya discours hamba azali bala afanya jao na bala azali ngabo wana wasoma walodi ngoni mwahe shakar tuwa nika mfikiri ila population Komori kwa tuwa nike furso ya Shafiu wala mon député Mohatu je le connais très bien si on a un moment même si c'est un moment tragique shanga ni mjuo tima perceive mbabe hela hahe shakarchuwa ni kaila fursa ukakarchuwa mbia ukabo Shafi wanaweza joko ujirama hame hatu c'est toi le responsable azali on le connaît pas bahe Shafi uyarenga ila juba ya unashioni ya intellectualisme ya hahe ya vaya yenda amba azaluka asha walangame na wandu walodingo ni wanlindao halafungari wanikwe breshio wawe renga wirumia ye mrulo Komori politiquement mwenye baraka par exemple awe mrulo existe harmwensi ila mwenye baraka shakwatu vumbua ye mwana ya kansipo mhanda juu ulone doktora hahe Dr. Sedamed umnya dombweni nde mana nitowo exemple ni mvumba ole zina bungwelewa ulakatu vumbulo she vumbulo mwenye baraka ye vumbulo Mamadou Mohamed Ali Swali et pourtant Mohamed Ali Swali he diplôme loni abasanga bo aloni zokume derrière lui ngarlewa nao donc e kayusini yo wa Komori kaitu faidisha wa Komori e ma politicien waikadamiza kaitu faidisha wa Komori ngabo responsabilité ya hao certes shanga bo responsabilité ya he jeunesse comorienne watabi hao wasoma karjamba wende waringe bunduki shabasa jeune mkomori yani kiwa post yendo anza yaifanya heli ala adhimu ya tolo hazini naambe bungo shio si tolo hazini pourquoi parce que il y avait ça Said Hassan amfikiri hama hizo engeba babu hama jeune 10 au 20 waloma capable ya kwamba pourquoi watolo hazini ngarelewa nao amfikiri hama ze mentalité zao wa Komori zijwandi so change weona werambua ya adui bon après est-ce qu'on ngabo mdulo derrière neze ngozino
izo nga mjoranza Said Hassan parce que mfikiri hiyo siasa haku shamiska hanzaneleze upande wahe intelligence ilo komori ito exploitewa ne mana ito exploitewa hindri ngasima naif au kakarso analize ze discours za ho wandu daishenda wala washangiria bungo shio ze conférences zonao c'est des jeunes wazifanyao shakwa tuvumba ula jeune bani hahe wamvize shangu avizeo Munyi Baraka ula ufanye siasa ngo avizeo Mamadou ula ufanye siasa ngo avizeo Hasani Hamadi ula ufanye siasa chakwa tu vizeo la jeune ukaya no banunga mina bani hangu qui est contre ngani mwambio voilà mimi anza nengeza mbavizo mwana mamba vanu et point que vraiment ngio large que tu dire nje haku kabano ngabo ye geopolitique ya siasa ngabo pande wa Yankiba rakojari hadisi vanu chamizo na kanza nambe honesa mfano wa hivzini sha ngamnyombe marongo nzima ngojo kana honesa fikira handani vanu he patriotisme ya mwanadamu ye plein emploi homasi waningo jo kane kardo ndarike hazini sonsi pia ngojo kana ngamo kana waranje banie feti ukanao wana wanu wadu himanda we milia ma wamizi nge waranjeu parce que wajoro warenga wavuriza mula na mula rdi watoa wafanya hama jirueti hama marioneti katika ukane mndunge apeze nge hazini undo mshara wa mwezi abakajo kira manipulewa parce que ajo shinda yara muwe wo kweli ajo shinda rambo zenrabo shabaha rangu ngwa wadhalilifu kwa ti hazini ngwa na ifite nyinji aboni ambilwa kanafanya jawa mjoro ngo hazini na badala mtu kazenda kuja kanenda ya Mungu midwe nswabili donc ayo kanzano nesa manzano tsano pande wa hizini ekaya hizini kaya developer hapo ngapo ndongo tsindongo zilu zinji tondo zikaya hula mribi wa hambo kanalewa zaliwa alo bantu hashidafanya ndongo kawaja continuité de l'état lebonge byo mjona haya mbo kanalewa hizini nje kaptilo ni sambi hao maudu kazalia afanya babazaliwa afanye pare au natomba zalia babu aja oye yestadi ya moroni andisiwa vanu ya kauhisa zali ya kaino gure shangabo ndo joko sikitia wa kazalinda kaino gure stadi vanu dans un pays c'est comme ça kama namdo paro shida fanya zendo ngwa eche ekemweni haja to shida fanya mbabi hafanya suivi ya mtendea hapo zendo jobadili hai wakati kapsi uzamba wakati Munyi Baraka kabla ka gouverneur hatote paritsa ndaya shabo aba heni bjohuja lazima temba jini parce que paritsa saitilwa abukana kamba kudate paritsa ndaya alafu ya usine yondo ngeka yao ngepaswa ndo zitwa abanga mambo pale ye plan économique ya enti ya ukana leo yekaya wana wala kwa ti hazini c'est facile à kadwa manipuler na mwishangiriye muhoro bamekati vote wanga mjo renga hazini nyinyi kamja paro na harimansi zensi mwaziona pia armule mengu kamja paro na mndonje harma fonction publique basi na concours ula hatu mtobalo haja mwanada somo Senegal haja mgena diploma na ringo furzo mbabana yomonsi ensi hatu lande ensi kayao fonctionnaire kayeti protéger parce que mahalarili yohunu ngamonao ka fonctionnaire ilande hazi kayo mdili banayi shaya lui garantie de l'emploi ngojo kana ngawe hazini kuna tujua mbonda zao Komori c'est pas le cas tiono wandu kayao ngoma fonctionnaire wa kama fonctionnaire depuis 1990 no chomba kana mdezanyi donc amngene soka nangasi na problème za institution ani karitsina ansika yao yivu maarifa ngono abaranguye maarifa hwana damu kajaiva nana akiba ketubidi hivyo akiba yonganzo hivyo ujumwe maarifa hwana damu walio nayo yonde hadani pala economique yabirina kanzano ni semba pando ya geopolitique dunga bakale ebani kabati mndo dingoni hunu bamjwa byambarongo nzima imasiwa ya hatu yomane ngabo maore ngabo ebeziswa ziraru kaundo nza wangalie ngono kana ye population ya kari mwezi siwe ziraru vida pia ngyo mayoti baisho wenjingo arejezi wao shanga mjomba mbaba arukana ye flux migratoire ila nge au Faransa parce que grâce à un roi la mwenda wadahula il y a une consommation mayoti na panu yende refrene hula hatu toche darapanga au kartina consommation ye mabawa wanru ye 80000 maboma clandestin waruha komori wambongo maore ambongo ma clandestin wabahena mrusiku ngushindo hali nuskilo yabawa qui en profite et commerce ulo maore huzo le bawa abongo huzo nane 33% impôt de la société la dimali venke Faransa ngumniko parce que il a vendu baisho ndunga rejezi wao wandu walana tulapia wareje harimo siwazindo jina jewone qui va consommer de poulet au joka consommer so lendo yo question la dimando ifikiri parce que hiyo pia izonga zidepandeu na upande wa za decision
abo tikanda none sabokana ene wakati ezi si waziraru zijo kana plein emploi zijo developer ha yabo ngabo izingiri parce que le ngaba vumbula ugashi komori ngavumbula ugazi ufanya ukanda mabudu tando atimizi 1 million d'habitants radi soto agashi huzimu reli tuja aba hahena mrulo daho ni komori ngundo 1000 euros par mois ya rent ya hizo ressources naturelles rolonizo tukura kwejo kama urejo kukubalia baki harma iresa ya 300 euros ya mfaransa kana ukiri ujambaga mnangaro wanama parce que bandu maneo ndo wala wadunga mfaransa c'est la c'est le droit à la survie kwa mnekane maisha walo nayo ngao hajumba abi hanale siwazi rajira halafu kufanya kana makati ya mfaransa ngejo mfanya plaisir faransa kati kanti bala kangwanzo maore ngena un joueur moi aussi un diar moi kana de Mozambique ya contrôler zone banika ucha puissance de l'élargissement mahala ya jipositionner abakalo mfaransa kati yo Karaibu kati yo Zanti kati yo Pacifique kati yo Sendie abo yesi puissance chopa de puissance mndungu élargisse mindu shabo wakati yo abo maore ngikoblia jirobele maore yambika no so cyane baki bantu harimo resa ya 300 euros nayo na likati de natikareje komori rifanya federation na isonga kijokupeu irantiele petrolade irantiele gashi latu na mbujo de shida 100,000 euros par mois wakati lawo wao ngajujirobele alafu mu Faransa no andro hahe kwa nako d'accord bishe hitwa parce que kati ongedo entraîner conflit interne au niveau politique abatikana ni wemba biyo upande kananga patwa ndo dingoni ezabaki ambose ignorance ya ukale yo karnojo ubasa wa akiba yakaya kartina exportation na ye maisha ya mkomori yabaki karto de importer rete yabo ntiju abara kangara importer ungarango marchandise bonze abo mapisalo na ndaro hao shekangara huzao bonze abangar to materiel marchandise riba bonze en contrepartie banja mapesa ne chikota jirsante de mapesa yanji yao de devise abo le karkana zininge nao aboruju huzaze mfi joza ze produits dérivés za hizo mfi shadawa wazia donc abo minsona taratibu kanga dokashira basauhe na sikartun kajitihadi za importation razifanyao madhamano wabira bala pia kapata par hadisi na Dubai kana umwerto be hadichi hawe hadisi na Dubai to be habe za madodozo hanizo hawribe henrovi hawribe he hawe hadisi na morisika na to be hansambu rihuze no ile banje mapisa bonsi shano mbadu ani bahi no la mjoka ufunge mna kopo kama Marseille yambe hula ngoda polashe hitwa na jira ida revenue primaire sha wala wa importeu zinchidangizo hoshashi donc abo minsuona taratibu au kadale unga tukoshi dar basauhe kakaba jashanji wa politiki na institution njema zio kansi jo pia tumeza maneno wa wajuse zitaida marhaba jawabu muhimu ndondo shabala jawabu lotu zalisa suala ngamjun sami kabla rejanjar mom nofo hema hadisi kaundo randi so pano shanga mjokanyo wa ili ni wa staarabu hoka ranzi wewe Hamidu we gérant d'entreprise apongo gérer ma directeur wenji mtukufu wa entrepreneur yabo mngwa hibenza ngo jue heli mndu ya hemisawe societe hata mraja ya wadi ubanu yanje wasili eka mfano maudu Mwenyezi Mungu hamasulisha ndipo nsijue damnikani hirisha ufaume hunambia geopolitico banu yabo ujoka yo jokirienda hata zalisebaya bali joki mra ulaya namnaje maraise kamfano kade marais walio haunda nyima ude kama hata mhundu daraja mandizo mwajo shida mkontourne problematiki hiyo ya mfaransa antrio kadom dani wana mabebe ya mblokeni ya domtiano na jido mjo shida namna juma shida mkontourne ya problematiki hiyo mzee hajo kata ndio jibu ya geopolitique mais wanu ekarendo anzari tundendo walate shingazija aweshi ekidini ya kihatu ndo kaya ina ndongo mdu atoni yani Mwenyezi Mungu usaida mtu mwele wa hadisi arafunga mwele wa ukayanga mwele wa ndongo nzima ya ukaya ensi ya hatu ipuzi wa ndongo mbili ikao kaziti nizo essentiel harmanti hale karjado vumbu wa ndongo za sécurité sécurité interne au sécurité externe kaija parokaya kaija do vumbula komori lanti ika umdu sojoro habo tasia zungulata 22h minuit 1h du matin harejo ndani halafu yo négligé wa pendant des années halafu amfikiria ma c'est Hasani ndo hesi asasha zendongo mbili zinu de sécurité ya hensi ya hatu asi harimazisiwa nga abo bien évidemment car c'est une frontière directe ya hatu nansi
shanga sina boulevard au kaya bahari ila boulevard bobdonari wakati adonja hula kaja parorenga avion ho javala ye urenga bato ho javala bungarle wanao bala sharuti anjavala bungelewa donc na rifanye ni rais mjo javala mbese wanzo avuke nafanye sécurité frontalier ya hatu kaya bon voilà nda sina Mozambique nda sina Maurice nda sina Réunion nda sina frontière tsa ino ale ngari sécuriser nongo yabili les juridictions ya hatu hakaina sitso na mahakama bo mwana mashakri c'est là ça ni nous sommes nous quand on be contraire ça marche jamais ngarele wanao donc ungamfikiria mangara take wao upande wa hema juristi wa hatu awema constitutionnel wa hatu wandu wafanyoe e constitution ya Komori ngwa atake wao avec des dictations wandu wajo wamba ukae article na mwito yabo haukayo wandu wamba ukana mwito yabo ngwa jwao kangejo uzalisa problem ungarlewa nao na banu ngabondongoze sasa chama Komori kaonga zintwe roho ces derniers temps hula rikana ONG nzima hamili radozi shia rikana PNUD jau rikana PNUD rikana OMS agence za Nations Unies zombili abasa komorize ONG zilo Komori zitimizi shikwi gotwesha ONG ya protection d'enfants ONG ya protection siji environnement ONG ya protection siji ndini wandu hao pia wabaliwa wajawa implante wa Komori abange déjà quand tu shinda wandu avize ukaya banu ya duiwa hatu mndu kadhaa ça sera compliqué très compliqué parce que ces ONG ils ont comme représentant wa hezentiza he dunia pia donc mimi personnellement ngamjo ukaya haina rais ujo javala kaja hifadhi ya constitution ya Komori kaja hifadhi ya frontière ya Komori il sera toujours menacé siba yarudia tuje haukaya haina zikao jiroma siwani hatu votoka mkomori yazitendea votoka mndu yazalo Komori yatendaze nongozi mjoto mfano mzima peut-être ma téléspectateur rau kwa na ukada koroha kuu mimi ngabo shirika nalo na labulo Komori jana au juzi la hôtellerie il y a anguille sous roche kama na mkomori mwanzo afanye projet harmonisi ya hahe na baliye jindu la société abasabor vumba hôtellerie ya dungane na accord yo société internationale kabati bahanuiti yo yanje Komori ya boué le secteur hôtellerie là c'est bien shahobala wanadamu simple unje masiwani uboué shirika ça me laisse un peu perplexe. Ça n'engage que moi. Ils ont des opinions perso. Mais si Mzimba, maître Mzimba, je le connais pas. Hein. Et c'est bien, et quand ça marche. Hein. Encore une fois, on va préciser. Et quand wala wandu ma honnête. Wafamio hazi honnêtement. Warenge wanadamu wa Komori wa walibe honnêtement. Et remarque njo hito wanzima. Nyezi ngwaja ili yabakema wanama wajo shinda wake sur place wa analyse eka wandu wajoka uja wasomo wandu waoze hazi washiliza mjuma simu wa Komori là il y a un problème par expérience personnelle okayaze hazi joka uja zifanywa yabo wandu wa he hôtellerie wajoka uja wa former wandu wa yabo wajuja wa normalement ikawla dimu ike kontra sinye wano wandu wao ngamjo uja mrenge wandu hazi wa Komori wanu wafanye hazi yabo amfikiride hali hiyo ikawa ema formatori wa washiliza simwa là il y a un problème yo remarque wandu wajo shinda waifanya mais si ça marche alhamdulillah chena mwana mkomori ujo kanza bale mashirika enda Komori na bale shirika wandu walijuwao ukaya inu accord groupe accord wandu abasa wazingare hôtellerie mondiale ngono waje Komori wawanike beshende zisiwazila pia bungelewa shangari jwao kaya ezisiwaza hatu zingarwani wandu bokoma udukari watake en justice parce que ils ont essayé de contourner la loi mais justice ngwa jojo kawa wanadamu wakaanza warende naye yonde ndongo mimi nakaanza
nifanyie remarque yawe ukaya vanu quelque soit ina mwanadamu ujoka hanza ya kederieri ya hatu ya janga mizera isi wa hatu badi vanu ispe ike wawa na makomori wandu wajoka utendezi wa wafanya zanongo hizo ce qui est tout à fait vérité parce que rizalwa komori rilesha komori ngarjwa wazajiri komori donc et frontières na justice en fikiringizo important haina mrujo kanza jake nsivala fanya mba urongozi parce que shashinda liswalihi c'est de justice il était juste et shamshinderi les frontières voilà Banda ngeze mabi boy mwana mashindi ha hata ndondo shabala uri hutsa swala ambaye kama budu rija vanu amfikira maseka nsimano ngari hadisi ushakartujua kanga mumdulo na fikira dingoni zanza mndo mekomori izo sisira ha tugeze wana mabanu shamemera ha mintu zifikiri mimi shaizo nakanda nambia mwanzo nambia kana vanu leo hama lelizaza mbangela dimu wana wakomori ani rwalu hundo lokonze wando buhimatu parce que ngamurongoza jiri komori bala ikayao nafsi kwa tungeshamba kana ngabo mnamwana ya violewa mnamwana mndo harete watu le mahakama hushenzo raramo la mndo yarengwa hede hatohola kaula dimu ndwanu kabare jomijini hawadoro wu singira dimu mwanadamu mkomoriele ukana banu ngabanu pour service ton pays jujijo karengwa jo kambo kana le hende harenge mndo mweza magobani ensarafu shambo la mndo haroha na mkera di majujano kajo mijini hanyi na mdo arawu bambo singo jenda hata ngojonda conscience ndungwa baza linge mwi shamia zaliza ndungo zilo mahakama ya mndo yarengwa hizo magobani ensarafu da kilo ndazahe esinga conseil izwaza katuzijua banu il faut donner la responsabilité bane manazali hena mal du pays jo jonga da ele kana ile ulo ala tete ya eta shazendo go mbizi jiru komori c'est pas ali wachazali mwili cha uende ulo ala tete de l'état après que la dimu assumer ses responsabilités administration hena bizi jiri shage la dimu rishiderelebwe kana mndo viole mwana wa 5 ans yarengwa to magobani nshambo kana nswararu le wala mjomba he ulo hunu habe hasenki milioni komori ndesto lo mduhuran motola tolwa twashiromani na tolo prison yoti ala twazali ani abangazira bukana ngiradhimu akumori wadubu hematso dingohe bwelewa kana no yempiniteni ngiradhimu iziye na ikakartwara wu harmaze place publique za mijatu wandu wanu kano badiliha gono alafu wewe ngwa bokane kari ja mwana mabano nisanduka security mfikiri parufanya mission na minawe boshakri ye ponyor kari souleve parce que kaundanza rizamba karuzinji tujya kare derija hawa na hatu walohunu wasomao hawala walohula basomao shangeje ko bidi bafanye mibadili ho minjara mwinsi hatu ensi hatu ngasari mwazisiwa gono hapo kartina emana RDC ya destabilizo ni Uganda au Rwanda wala pia labakanda zila ntsika yao ilantilo nku lona frontiere majana maili ngana na Zimbabwe ngana na Centrafrique hazingizone zintsizela pia le seul pays qui a plus de matières premières dans le monde na mdunga ndo arengembe pia waleji faidisha katushindo contrôle territorial sisi karti yabo sisi ngasarmana zisiwa yabo ya hatwari la lubarini kana sisi rizamba za ndongozansi ziko destabilizewa kama kwanza destabilizensi kuna hujoelewa agency ya kamila mbwa kana ile wangu tungo pasha zodiaki wanrua sibonsi wanrua sisi regime ya kamili bonsi wani hini mwanadamu kayao kaile usobotasi yenda himilodo hangale yao nikakaja diwaza party kakaja towe marongo pia ilazimu mraune haya kayo vrema ndongo yaone sahaya kaleonsia na katenga watungo jari la president chawano katungo pasha zodiaki wanrua sibonsi wanrua hela bitalama wala mroju warula president hawaringa president wa Amadabo Johari akarenga babo iyo ngelazimu akumuribelewe rekaza aliyebliwa baha wala wakabala kwa jeje fanya security yao chengela dimu na rojo korengetia kumuri waelewe ranguda baha kana ngasi harmazisiwa bwe ajali la lubarini na ze point faibles ansis lungo stabilizensi apo ngabo ye presidentieli lapo bari juu ngabo ye television nationale ingo va juu ndabo bari juu ngabo ye dépôt de carburant ile nombo ya hydrocarbures lapo bari juu ngabo ye centrale électrique ya omwenje ndabo bari juu ngabo aéroport ngabo bari juu abacha dukamu de dépôt de munitions les états militaires ndabo bari juu ngabo aéroport kaangalia ze 6 points stratégiques razifumbwa yabo kayawo yonde base yansi ngizobo bari juu nabo dumamba la diatware esko ndo akafanya ze taratibu zila kwa jeshi dawe wakana ndio weke pale presidential ngi Ukraine yasima tabob de narajo kwa right and ya ngegari ha Ukraine yasima chaza la juzijua
izo taratibu ya kauladhimu wa kumurira nguda hawa ndisofikiri kana ngeladhimu rimurembi na mndwa jina ya desaclaveti hatu de fracturance hatu kale bale karjaba kanoja destabilizwani wandu shangaru jo kanele ujo jaba la vieux de chasse ahimu ho hawani harifuruza bombu vangaru jo kana kati jo aggression shakarna kaba kana yo kudeta sha ngasimna mtiti bushini maudu ile capable chira regresse kangwanzo nabo dans l'avenir ngachoko kana matière première waje koka compatize kangojo kakasi na gachi na gazi yangojo koka compatize shabala samahani uone sandro hormali huzone savala hukaya raili maorengio vala ngiona besoin ya main d'œuvre économiquement ngiona besoin aboke mfaransa wae kanori hize komori ke na ubinadamu winji komori huzone sabo abele swala ngiloka enamna jerjo contourne ye mfaransa uharuma ye system yoka rishinerke na economy abana doreji ya economy namna jerjo shida contourne ze fikirambi za hae yatiyawe maraisi wa hatu au yatiyawe madhamana hatu hili rishineri hundo stability economique dizoni nazoni wasuli panya banu pande wa stabilité économique banu Mfaransa c'est le premier partenaire wa Comores on était colonie pendant 150 ans ababa hena mwana hunda baki Comores fungu da sumishi zungu yaje langue officielle l'onion sana chizungu yabo quelque soit karna jo couper na sana Mfaransa carrément chamanu ngabo zanongo kayao ngarjo jo kwa cuiser les colonisateurs d'une façon géopolitique ngabo zanongo kayao ngeladimu makomori wasumie za responsabilités zao banu hari mansi ankibayansi vamba secteur ndaro secteur primaire iyo di mana peshi kada subutirambe kana leo Mfaransa ndazia mwana mkomorati lime eshazia mwana mkomorati lime da wala madhama na warirumao haukale ukama ndio lime singiziwa mjambia kama timba ndio pression ya masingiziwa haukama namba niko ka pression huno hamandimu ngono les citron vert kama ndaba hango hulo nzima pièce ngwe parsa 60 centimes ta jusqu'à même 60 centimes yoral mengomira ndaru pièce ndi mumwinyi unaelewa hizo ya frenema na mkomori atolima de serikali mijuzi tila komori sikauja no tibala presque 3 kilo au 4 kilo za singiziu miantena 30 no cheja singiziu na hapo ye pimba wa ilimi kwa tuyongwa hizo ndabi enge serikali wachili wa negosie na unazentiza bonze hizo orlona madhamana bango na kilingwa rirumao homla Dubai homla Morisi rikana katwari wakaya abo kasina Turki hizo pisansi kaya ze produizo pia ngwaze importeu o Mexique o Brazili msamini kanale ukaturi kimamba kananga tokombeshe ya singiziu hajota wayare nge singiziu jola Kamboji nene sai da baisho mraifufuwa yekejahana yekewa wahata hana urenge hatu za ndani sima sila Muhammad awo yunda jotenge samaudu ola ulopimba yanje jitali ya limesingiziu pasuka jokane kaivunu kujonda mahala yende ayuzize yumba biyonge la dhimure lewendo ndondo kana ritirihe Mfaransa ritimrihe dhamana hamanda hiyo ekale ukarja lima nsuzi harumit sahidi harum bajini kaya ndo mala nikaho ardhi njema kwa kirinsuzi badaba kuna kujofanya kuna kujanda ba hule mashini shini uje uinstale moroni ufanye conserver nsuzi kaza nsuzi kati sur place abula dimuzi marangu zivunwa gerjer zirengeze transforme harum abati ngerizwe donc izo pia iyo politique iyo programu na projet d'état lazima isumetewa kana na sha na limejaba ngamjo na malamhuzi ngabo ye periodi ko ujakateze su production wakati ona hata parsa kilo tomati ngio radijana na mengomine wakati ndo parsa kilo tomati ngio mengomine basi ngaba kwa wakati ngaba ko su production haborto na maiza conservation ya ushindarizi conserve haubo hakabati haubo batoshindo hizo karnaka uzire Mfaransa tizo maana hizo karnaka uzire Mfaransa emanarto huzan fibonze dabo yuzini mamba ifanywa ngio yabo kitu opérationnel shenge opérationnalize fizilolwa nsuona taratibu kalorjo kauzina makana ze fizanyu mtizwaze mda mazuza wajamba ukanaboze fizanyu mtizwaze ja Marseille hanormo za sécurité alimentaire produit frais amngala dimu kezifanya polisi ya 2 heures amngando kenga zibaizo har makargo joshi defanya 5 heures je hunu kitu hizi minyiha hizo normo za hawka ya hena nsi yotonze hafadhi population hao ngono shaupande wa biswara wakade ravanselima rihunre autosuffisance alimentaire mwana mkomora tikanenzaya ngedira bengari huzao yode kutama pesa armanti ensi hatu jantu kane alimado bazi hatu tsohole na sababu skari limitso hole maudure ka Pakistan u endi wajile problema catastrophe naturelle yabo Allah abakomori ngadora fixe hanzaya jantu kane mbendo alimado bazi hatu maile na skari tu produce maile mtiju hizo wanadamu usifikiri ikawa la wakuruliza wahonda na ba hawahonda na problem climatique e production keja
keja wasuli baba hanu e population hatu ngejiko la hindi za taratibu lazima zihadisiwa cha hizo upande wahusuka na marazone sabanu pande wa swala swala la upande wa Faransa pande na Maore wano ikauna nza wangalie ngamfikirikana sionesa point kayawe kakle uhusu development ni la main d'œuvre mayote kabati bani autorité politique wa he komori kabati wa parfanya madisi unaona nyesi wa Maore na bani question politique inu question politique aba wakati uja parce que aba wakati uja ngapomboka komori ngaborishesi singono kana ngabo possibilité kale maudu jokirir kane fédération rikane autonomie hena iswashikane autonomie interne wa nonda jereshe swashahawa parce que udaji sembije hatu rikane gouvernement fédéral yasure économie yasure sécurité nationale yasure affaires étrangères azala joka abakana yasure ya fédération hiyo na bala istongwa fonction mapsanga jikola maure hawya mali hawya nzoni hawya ngazija wamnike na iswabarishi to fumvu wamnike ambe fonctionner yende lije za États-Unis d'Amérique wa nchi unde ile Suisse nchi u shawa katila wanafanya hadisi shaka madhamana watu kwa tendo parofanya hadisi na nyesio maore kana maudu zehija parce que banu inu litige un jour maudu ngela dimo litige ngajo régler on va fonctionner comment on va vivre comment ensemble parce que banu yeshi les toromoli lo banu ngabondo antukana wangazi ja wajakapare pia ni pouvoir yo pwe kala dim gladimu rikekler relewe rangudo akatra kanende matana jamala dala kabala kwa lese tena joane harumubala sha wala wuwa mia harumadungo za kiba emanjuane wa mwali wabaki haruma mna fukwa hao haruma wana hazu hao shamunga zijande mdudu lizababu harumadungo za siasa donc abondo kana vraiment ils sont étouffés politiquement après chabaki hindi de autonomie rikane fédération kayaho ina swachidisho kwipe nsonere zo kaleo serikali ya Komoro vianze hadisi nono nyasoma maore batina ukaya hanzia ya kweli ikaka wajubu hamadisi njabaka na boleo zendo gotu kirilo ho maudu da hubini Hong Kong wakakoloni pendant 97 ans no shina kubali hambi mngereza kana kani pendant 97 ans mais après je récupère mon île chaizo pia ngazio depende je ko changer position ya maore je depende hedi swazirwa jina wantu ajireveiller ekawa ekamro hareveiller hando botasi nanaho vengua wakukana zizingiri bon voilà marhaba hapa hainu ngarinjao harumwe masuala yahusu le bakanga ala husu lo tieri ali shaha mwando rujwanza rijue hokasusho wakomori wevumbwa development haku ya commerce exterieur intérieur husu le suala linu nyinga mona oje ho developer ye commerce exterieur yani rujwanza rijue ye inu yo developer namnaje odishanrwamba ngabo commerce exterieur wenji wa Komoro wazoya ya interieur ilambe ndumba kopa kohuza ye exterieur ni yo developwaji watukufu yo Said Hassan alibebu wamba vi ile suala hilo bana wabaha makaulo matukufu akawatekeleza bana wa ima amande heli Said Hassan ya avance bana amfikiri hama c'est une volonté yaho wanadamu ikaongo endesao yensi hatu 2 années depuis les années 78 à tarjeri honde 2021 amfikiri banu une volonté bo Said Hassan shaba sanga si 2021 Said Hassan kabati mwanadamu utujua ya histoire ya Faransa par contre mwanadamu wangu jo katujo ya hahe katujo ya Komori shangu jue histoire ya Faransa histoire ya Faransa sinofanya cours d'histoire banu haukaya miti professeur shangari jua usonti pia ukaya vakahindu shiparwao autosuffisance alimentaire après la deuxième guerre mondiale yonde ndongo ya handani ba hiyo aliswalihi en 78 Haiti ya Komori ngabo yindu hunu Faransa shiparwao aose sasa nibesengo shijuo ukawe mndu wa hezi hazinu appellation d'origine contrôlée ekaba sainu hama ngarimao majimbi abo dimani kwa tina ruhusa ulima majimbi shabalangi o protéger ukande madini ya eyo kauja Faransa wakati hindi en 82 ali swali en 78 heta en 76 heta Komori ali swali hatia le centre commercial Komori en 76 et premier centre commercial ya ndo Faransa en 82
wa histoire ngajuhenda wadundu wa wangalia mimi ngami dans le commerce ngamjue hizo pia. Donc Ubalaye et Comori, si on regarde bien, reka en avance de 10 ans na Faransa banu. Reka en avance de 10 ans. Kali swali hazisomoli kodi, hazitanzi anata joroha. Faransa banu kabatsi mba hindu icho wala Faransa banu, kabatsi mba hindu icho wala Faransa banu. Mais c'est date, yon des produits à ma connaissance. Nansambu za hula hatu. Donc produisez yembe course. Bien sûr. J'ai vu. Bien sûr. Sheikangwa rengao zinrubonze wahija, c'est parce que Faransa wende hatari waswili bahanu vaparwao la surproductivité. Wafanyao inu shambao surproduction. Waproduise hata basa inu kwa tunda andu wa ulezimbu. Et ils sont en train de faire ce qu'on appelle la délocalisation. Bese moyo abasangi haruma ze bushu za hena mrulo manga. Wa oblige zila entreprise zila societe za hao zila usine za hao wadozi délocaliser mbabi zenda mahala hundo jine. Voilà. Mungelewa. Donc imana basa inurjo hunda made in China Faransa hindi. C'est pas parce que Faransa kwa tushida wafanya hizo. Ja Faransa ha délocaliser reno hambe hashini. Mungelewa nao. Bahe nge oblige arenge produit Faransa. Ya Chine. Ngamjomnikani exemple concret. Dukaya ekaunja magasin. Ekarinja magasin. Ngarhula omba bizazindu. Il y a les 3 tomates. Ngabo agriculture biologique. De la kahula hatu. Besengar johunda wakati tena ritahadhari shembabi yo wana watolo wenda wesoma la biologie watsende wari menge arudi. Ha? Watsende wari menge arudi. Yonde ilo en tête en termes de prix. L'agriculture biologique. Au kabasangwanzo wadohula 100 wa Faransa. Abasa zila filiere zilo komori pia ena mwanangu tu orientewa harma biologie ya environnement. Waje wende wadorumia zila substances werimanye arubi. Unaizo huna abasanga zitolwao. Ngoje makatkati. Makatkati huna abanga tolwao bahabasa yaonde yalo modeli komori. Yado polluer. Yonde agriculture ya handani ihuzwa wali. Agriculture ya bili ihuzwa wali. Made in France. La tomate prince de Bretagne. Yonge ngewalo Faransa banu. Bahe tomate ya rahisi de ya Maroko. Ywe pasha meli, pasha avion hoja banu. Awela dimu. Cha Faransa, ils en ont rien à foutre de la tomate marocaine. Mais ils en ont rien à foutre. Shangwa irengao parce que Mohamed Sisi hakubali Faransa wa délocaliser société ya hao ya ufanya machine à laver wa ibehe Maroko. C'est un libre-échange. Bungwelewa, Faransa il accepte sa tomate, c'est tout simplement parce que Whirlpool, henza heiho. C'est une société française. Il fabriquait électroménager. Après électroménager fabriqué au Maroc. Déjà, on a rentabilité à main d'œuvre parce que c'est moins cher. Faransa il gagne. On a rentabilité à commerce parce qu'on va se Faransa il gagne. C'est pour ça qu'il a accepté sa tomate. Mais sinon, il n'en a rien à foutre de sa tomate. Parce que France a fait une autosuffisance alimentaire. Bungar Leonao. Komori. Maintenant, il y a une volonté pour revenir à la question. Garionao, Abasayinu et commerce à Komori, Izingarwa. C'est bien ça, nous Johnny Poua parce que tu es là-dedans. Minga Miharama commerce à Hunu. Izingarwa, ne État, les Émirats Arabes Unis. Wanadamu walao Dubai wafungwe makonteneri ya hao des centaines abasa inata zehara zile za suka udofanywa bahanu kati Komori hatu ngazifanywa Dubai. Vrai ou faux? Halafu manana mbona volonté d'abord ijo oka Dubai kabatu walwa itungu kabatsimba indui walwa Dubai ikiri kabatsimba indui walwa Arabie Saoudite ikiri na hizo pia ngari zilimo Komori. Juzi lifanya emission banu tito mfano wazuki wangu ambao mwanjo mla mali we hazana ndo mahura nze wakati asefaderila ngehamba ukayali ma 1000 tonnes de tomates bangari zibahizao. Oui. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Donc on demande namba une volonté parce que et diplomatie ya Komori ibaki harima faida nafsia shay libre échange li harmo monda vaha niube kwa Rumani pour aller négocier l'agriculture roumaine.
na ile tuka ya bala société ya hangu bala ils ont besoin de ça hein? Non, c'est parce que haina ndongozi rende hao harmwa eta Faransa ba he secteur privé wanu wandu wazingarawe ekonomia Faransa wa uzijua ranzi e confinement yinu sisi reuraza notizinu zaheza confinement zinu ranzi au mois de novembre ne confirme ka handisa mois de mars bungo iliwa mimi notisi parisa mois de novembre parce que nga mina jindu la shirika nifanywa hazida wanifanyiso hazi watendewe reuraza noti neta France Se préparer en avance. voilà pour se préparer en avance bunga lewa nao donc mimi pour moi une volonté parce que et comme ça il dit mathala ni ministre msaidie ngarjo mvumba parce que c'est un homme d'état ou homme de cas on gufanywa hazarmwa eta komori si wa komori amjo prononcer le jina la hai e kaka tushinda ya rongwe shi arabu shahahe daina wala wa Dubai shange na wana ya wakadamiza walo yabo washijua oraha na wala wenye ngwelewa pourquoi ya chojo jwa yambo kaya e majimbi ya komori ngardo rayo ze Dubai Waruloze meblu za hanyu. boruloze meblo za hanyu boruloze dhahabu ya hanyu. Par contre mahala machine c'est vrai c'est un partenaire incontournable ya Komori c'est vrai c'est quelqu'un voilà rendu des années Chine on peut karna kushinda ronde faida ya Chine parce que Chine fait tout. Il est toujours le premier producteur de tous les secteurs. Voilà, de tous les secteurs. Bungwelewa, et quand j'ai installé Komori, balanga na baindu ya he hundo bala. Faut pas y croire. Kajarende ha première puissance mondiale économique pour rien. Bungwelewa, shaula timrujorishi na faida sisi. Aba saimni nartso hamba bori traité onda sina Dubai, bori traité onda sina rendore ula Maurice, rendore ula mahala manwaji. Na mwambie wala makomersan wa hatu wa Komori ukaya na mwendensi kadha parce que gabo échange ya commerce externe ndio ambao commerce extérieur donc kaya ngari bahizao ngari bahuao yo intérieur ngari bahuao interne c'est bien ça ni so ngena commerce za hahe Faransa bano je pense pas auntuju anekezi zifanya shabo ngujona benzi yabirawo ukayo shinde enda ulumhogo wa huma Komora jauza hunu je pense pas aula vani na tsamba ndela vani ya hatu ya hawaze wa hatu mimi ngami magazin ela vani ka uvumbulwa de Bourbon ya la Réunion na yoyo sinje marahani ya Komori hatu Mungu leo c'est Hassan donc à un moment donné hein et kaya et plein emploi Komori que tu développes c'est parce que pour moi c'est une volonté politique. c'est une volonté politique sinon je donne jouer pourquoi parce que mes teams de politiciens ben c'est ça il dit mujo shinda ya ile Zimbabwe ça c'est une volonté politique yafanyiwa ni wanadamu ikawa formatewa ni mndu bungarlewa nao wa formatewa ni mndu ye mndu wongu wambio ukaya voilà vous marchez comme ça et vous marchez pas comme ça nantu jwa mndu hein voilà na banuye mwana banu sa hafanya resume parce que bala marongoza commerce extérieur bala toni sa mfano kayao ngore yeli manda sina Dubai dubenga ndo resume bule sa hauri huluze dhahabu za hauri hulu karo hauri jarumia Komori pourquoi pas watu renge tomati hawarenge singiziu hawarengere makonti kenezi kamerlo nizo katika ungasi na variety androvi kayo ketsibanu harimo dunia katinda si Faransa banu kuja paro na kame Faransa banu kuja paro na sukari Faransa banu kuja paro na paji shazendo viziko ja unutuka makonti ke yakola Ozanti ula Martinique na Guadeloupe na zikola na Puerto Rico ne mopia kumansa sfer to shirara negocier na sinaze ntsizo ha rawa vesheze ndo za hatu rambanga sarmeli garabu nganga sarmeli garabu hanyo bahi karana jo benefice échange économique échange commercial na sineli garabu na bangasi abonga swana shama aboranga ngasi wana shama na nakotisa soma pesa bonga tsangao ngasi harmo Union Africaine ngono aba Ethiopia jo Komori hena wakati chamjo kananga mbahinduka yawo ilimwa Komori kayawo ya Ethiopia ujiba waile pourquoi to chida radisi ndo kama ndizo mimi handa nione mfano ili wanu wachinde waelewe avant résumé manama ni sasa baribanu chezo taratibu ya volonté politique shabani kaisha commerce extérieur banu harmansi ani nohula nohuza ekezi ndo rehuzao bonze ngaziko zinji hane zinru rezi hulao apopo kan shambo balance commercial wandu angalia one kangio positif ngeno sikana rishama pesa menji bonsiju hali mapesa uratoa parce que ngari hulao bonze abo ngari toma pesa bonsiju kangari huzao abo mapesa ngati bonsiju
changojo kana nsema ni hato tujure balance commerciale hato doka déficitaire parce que si ngari on vit harma importation ba ya boye Komori kinako parokana biswara mapesa kama ni kazi sector privé zitambalia badi wala ujoka huze tomati hahe kahe huzu 1000 euro badi hapo serikali ngejo beneficie 300 euro na tumande la 33% ya lazima ito impôt yanke serikali parce que banu lazima na demu elewe kana serikali ikajana mbahinru serikali ya hunkiwa ni marani ya harumia bwana kamona wa Faransa ila baje tapalao kabo confine maze sociétés balopia de mapesa ngaji konki aje zonge lazima ndo liba impôt ngo liba impôt kama fanya chiffre d'affaires na Faransa c'est normali ya boy makatira da wiyo abo Faransa ngo kandete har maze banki ze banki kuzulo monde parce que ngo obligé à fonctionner abo ngabo ma fonctionnaire ngabo ze abo pade wa he ngabo arme ngabo za ngo pia lazima zirumula mapesa ya ngojo kwa obligé wa nje har maze wale wafanye ze credit har maze banki warange mapesa warumia tu wakati ekonomi jo kandero montehe wajaudo libamba bia avec des intérêts vanu etayo para yabo kana be serikali ko muri maudu baba ngwanzo ate pare mbajini kangona difficulté na ngojo yone exim bank hawone posto parce que la banki hawone biki wapatema pesa wafanye zazi hata sisi jodo twazenye ushuru za hatu wawize douane jodo tenye ushuru za hatu wajodo limamba biza makizila avec des intérêts les banques sont là pour ça chezo na kanza nambia manzo nabukana karna commerce exterieur hatu yoka itimba bahanu parce que kartina mbendo riuza bonze usona mfano kana vafanyia devaluation c'est la 1994 si je me rappelle bien les Afrique pia wakao dévaluer à 100% nos sisi dévaluer à 75%. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à vendre. Car tout propose mbahindu quand on doit dévaluer ça wa les ntizi ndo jina aboze produits étrangers joka très cher hanevia hatu car de joshinda rizihule wakati kao on est dans le besoin on est obligé d'acheter à l'étranger. Baba kana mnansi wengi mtiti na ruwa besize 25% de moins nous le doit shinda wa doit hula mbendo bonze parce que chaque fois ma pesa alo hambani abo les produits importés ils sont très chers. On abo aku bénéficier manashini ya tokira ka puissance mondiale parce que yeye nemdo roba ngo shine da hudu parce que ndo lo moncheri yemshini mtu waza baridi no mavamana watu buli ya e-commerce exterior au wankwatine fikra hiyo no tuka kwatine fikira banu hopande wake faida kinafsia banu ngela timurike clear parce que banu harimansi ngetsaho mishinzi leo kana kiribo shakri wambe ukana leo ngwanzo tawalie Komori uke president Komori sharuda galari hunre bala le shirika li huzo meuble Komori ngalikola haho ngento fanye choix mwanadamu ngento fanye choix soit tu fais de la politique ou tu fais de l'économie bani kangota uketajiri ketu ndifanye politique kangota uketajiri ngento entrepreneur ngwana trompa wakaja president juzi shaiza kanza na mimi nabekane ngaboshwa mbili lazima nda mazifanye ganzo ufanye choix ya ukatajiri au ufanye choix fanya politique kanzo ufanye choix ya ukatajiri hapo kanzo ube mashirika sio tambe kufanya siasa uketajiri ube mashirika hapo unaelewa kangabwe kangotsa uketajiri amga ube mashirika sio tambe mnafanya politique nitajirihe la politique itarashipa chukua utajirisa mwanadamu activité économique mimi ndongoza siasa amanza nabekana leo mimi tuzifikiro masiwani sha mimi tiana vision ka nitartibishe akilia hangu hautandongoza mashirika hautandongoza amsaidio la shababi ya Janza Avance shabanga manzana bekana kabati volonté parce que ils ont rukanti wazamba wandwani sa programme kabati parti politique ya parole sa programme mkomori wandu wazoea kana hale mrunja mijini afanya kampanya toale so nkwaza zewala udamba mduda webo shakiri mduda hizo bakaziti gono zele so hizo abaha kuna kamba godanke mduleso mjini no ari utine bulletin abaho wana ngwendo ngwa akili bana basisi singasi wajombanyu ngamjoka ngamna mwana mchelo na 20 ans tukura ka raisonnement yangu abani manangulo na 20 ans ingejoka ukasaba na doja na bilania nishadhuliwe ka dirijamba jini au marta mna sidasani hizo ndizo jikanda bila baha mohoro c'est impossible kanaka kubalia jambilo kana nivoti ujozisa kama tu faire quoi hein les ressources lo nyo ndio kaja uchanger mwe region hatu nurangu nsaba de chez soi kamili ye region tu vas porter quoi kana hunda ngoyambe apunja ba Canada za désolé tonton izo pia ngela timuzi badilihe abongeye mitsaba ani aparka kabati mtsaba rombi chakabati volonté politique parce que là de mwandwa kensi hein wandwele bokana banyuma karuma jana mkauruma hakanyuma katila nyide mwakaya abanga bandondo na maarifa lazima warengezwe manazini dingohi nyinyi abahanyine mwakaya kamjakana zivizo zinu wandwa kahile kwa tala ze vision zo zamba banu ngamarotokana zivizo hizo napanga ngarazamba banu abongela timwandwele ukana hena wakati buhana ne mavoya hayo
marhaba ngarado harumale suala la mwiso baisho wandu ni papa nyavanu wajwanza wa renge fumbavi wa uzise masuala inge baishe tsikana masuala menji uzisa ngamu ungulio nziani nusele suala la mwiso hili ni boye ye mikro wa rajina wa jojo para wa uzise masuala hao mimi le suala la hangu ngalijao zentuza mwiso zunu raisi hapare mashababi wendo warenge mapesa wabwe zihazi sha wa imma anga mtsujua mbisenda bya junda kanga mifaransa anga mjoka humru utahehazi mrongondo pol emploi bal hata ila hazi kangondo wa ngotsa hobwe hazi ngondo abwe hazi shirika shawo junda ka hende pol emploi ndo juzi sa renseignement enamna mndwa yarende hao entrepreneur suala manda hilo nyinyi mjwambi andini ye mashababi hao haunga mlifikiro je huwa husizila malika uzambwanga zinozani kwa mashababi wa buehazi ngamfikiruka masuala menji mashababi ngwa juzi sawa harmali suala hilo eske babuha ibidi serikali wa institution ikao ya ufunda bal nana uhilimri ya jwera ranzi ishomri ka ngo ya buehazi uyo eske inu hazika uyo jo fanisha bonsi jo le suala longa mlukumoje enfani tijo kamle hakuti jo liminya ila raha non, mimi ngamjo résumer en 2 mots. Non. En 2 mots. Au cahier dossier, Ambrolinzi répétez-nous, et dossier ne suis joua. Charichia. Donc je me suis porté, il y a eu farouchement, il y a eu interdise, enfin interdise, c'est une autre boutique n'ambengam interdise. Il y a eu déconseillé. Ukaya wanaama wa Komori mabani hangu mwanashi wangu mazuku wangu watendewa njia harma pour moi c'est ce que j'appelle une suicide collective. Ukaya mrende ya suicidewa économiquement. Ngamjo résumer en 2 mots. Ekaya dossier yinu ibali ya shirika. Non. Au ibali ya mbawa. Rekaya serikali rekaya ya indépendant. Ya alikia nao ne wizara yahe ankiba ne mali ya Komori wondo wabalie projet yinu avec des mécanismes zilo wadhi zijoru wabaoni au zare wabaoni peut-être ranja parisa des sources rejoshinda rizanalize esha babine de attente ekaya hende hahunduka vati garantie financière ikawa ngezingarwao ne wizara ila yaho kaya wewe kwa kila mkutu kuna uja uzingaro ambao ukanzoli beze malizinu bungwelewa pendant x temps garonika o mahamiraru mahamine amande helizirende hao hunuriliwa bahari juwao ekesha babi wakati ne garantie hiyo yanzi hwa noir sur blanc ya ukaya ye eta e ministère de finance ngwajo hu garantise mahamine e banki inu kwa nauja wote harma tab e kay mahamine biri nganza kabla he mahamine comptable wa hapo ya ravize hari le shirika lendao c'est-à-dire la comptable jo kwa hele shirika ya contrôler wane eta c'est un circuit e kaze nongo hizo zombi likaziti na mtawe bwanama na haina ujoka hanza debate uso dossier hiyo kaze nongo zombi lingizo rizi hadisi ya nambiye ni mwambiye abantu balambiguite une fois njorenga connaissance e kaze nongo zombi likaziti na mtawe bwanama na mrusu tene e projet hiyo ujue dossier ujoka hanza rifanye débat pacifique tranquille releza ngamita yara cha pour le moment et hali inishia oze projets zino wandu wazibalia encore une fois ngam sinsindio banu nambe ukaya wandu tsinda wao otsindo wala dim wazibalie monti ezabili kabati clarté ya hizo projets zino ngamina swala nanzani lenje zobani yabo ya msesa ilia jam profit alenjezi ze ndondo do husu zihazi hizo ikao zambanga zibulwao ngamfikiru kanda harumaye agriculture ne pesha mfikiru ndo banu clay ikao wamvise ye hazi hamada zinu ngazitoshao notsa inu wabaya ila commerce externe o eskem Komoringo nende ya bwe shirika la peshi ya ulizewo la mtsujini wae bahi yani no kajabu namne ka ilamfia Komori irohebonze hau ila jimbi la Komori irohebonze yani ezinu wa Komori wa bulwe matsongwa ile wao kabanu ketu inusinto shaho huza
komoriba hishanganzao wabulwa nzia zoka shohuza ushiro hevonze bano kafikiri kana mali wayihabale swala halambahe la halondo ambakana ifo éviter un suicide collectif shamizo na kanzana mama nzambe kana banu ndongo tende kamro daringe mapesa parce que bani kalo ambakana na mrenge mwede mwalime ntuzi esko ngojo kawanka abama mja bakana ulo mali ambajini arudi okiritama hajo kirintuzi abakatile swala hectares za ntuzi atizi vunu jo vele vandro ko waringe garanti kango jo hozisaze producer zenu yomonti yabili banene mrubo shirika wangela dhimu mrafanya étude de marché wanzo analyse clientèle yaho ndo joka consommer zaho wanzo analyse fournisseur waho ndo joka duhu kaze ze bijo ka tungisa ufonctionne hizo pia ngela dhimu wanadamu wakumpanyelwa watundwa parce que paro panya mahadisi na mina wambo sebala ma mission notika tizo nesa ukanabaha mji hama Marseille ngabo mratu ambao faro ndo Marseille bahi omraula wanoko kanti unando makokopia loko kanti nando bae la mra wa ndo hazi Luix ufanya kawanda hula ndobwa magaza husa kushuza wana bongojo kaona mrasa bontaja hule bongojo za kuchuza mdumduazi abongojo za kuchuza mdumduazi dojo honda mraja zule sheka ngotsa hubwe huze kushu za wana abambo sengoje da mu quartier populaire ma Felix Piatti uende ba kaza magaza ya kuchuza wana parce que ndo hudo couple za majoni waza yao sheka ndo nzaundo faro ya mujo kana kazi na hulo izo taratibu kwa ladimu wanadamu washelewe kana ngeladimu tunachoka mdombe kalanga mapesanga tulaone serikali parce que kuchubwa avungabo ze banki ya des intérêts qui sont derrière changela mujo kana bonga mna producer abanga mna dele mbuzi changojo kakatilele mbuzi hapo hapo mjuza mfule amjuza mna mbuzi amna dele magonzi amna lowe changela nimkenga mna client ngana marché na bani problème ri wa komori e problème ri wao katina consommation et consommation akawadi mifai komori kartusha ndara yona parce que maledi mwanamazi ne saba na tende hande saa za hedo tedila heno ndo alhara mazisiba mbona ndo développer tourisme il faut attirer les gens avec de l'argent ngon wakana ndo ngali har internet ngo mdunga ndo legalawa chango 150 € la nuit 150 € la nuit mdu hindu jokenda le téléhéritage abanda paro héritage au le téléhéritage 150 € la nuit mdu hindu katika ongera fanya na mabengalo mimi tende Shanghai tende Mumbai tiunda avec 20 € 25 € kia la chambre la nuit shabu wandwala bajuja wabalie mapesa warereye parce que ngasi washashi hardiwa kabonsi juwa vide hawende zao ngabalo Faransa ngabalo Maore ngabalo Buchini kiva consommer abonge ladhimu ekangari puseo wana wanu wa krema shirika kinafsia abonge ladhimu si serikali watashie marché mala na ladhimu honde ze produits zao na abonge ladhimu ndo jibaza ndani wa agriculture parce que yode ilo ahaku ya ushinda riba sabwenti karna jofanya conserve ya ntuzika kartuzi lima bono karna gyo huza zinkudu riba hizo zinkudu rizibe Dubai ya rizibe Arabia Saudite rauza zinkudu ekaona nyasi kwa twala marindi ngono karna gyo huza sukari ra transforme ya Maurice mnantimti zamandasi rauza sukari kakartwala miwa abangila dhimu mweri rimetrize sektori yorangu ngerna mangara ma sektori zimbajina shesar bakicha ndi bakishar ma sektor tertiary abandu mnganza kane portable ya smartphone ngwandu wa har mandongo za tertiary na baada ya primaire na secondary karjabira ya le base alafu watoto unafanya attention warambue wanekana avant tout nsujua mjukana moroni ya de bureau d'études ngabwandu kayao ngwaju kusaidia wahonese rangudo fanya tableau de bord yaho monter société enregistrer yo washinde hangalie ze avantage fiscaux jozi hunda kaubwa cha banu abantu ndukrewe chirika duhuza dutia mapesa na votia mapesa swango huzo produit ya utushe jao haungo huzo service il faut que tu aies de la clientèle et que clientèle potentielle que tu as ça c'est un risque énorme ça sert à rien d'ouvrir une affaire parce que bongo jenda pala ngojenda wabuzie e mapesa yala ne mapesa yala zela credit yo kwalibo banki yana na mensualité za hawe na mwezi ngazole mbendo fulani si ariye qui rentre tu vas payer comme la banque abwe banki ebletera dido henje ido augmenter les intérêts les intérêts omuswabu jihundo magobani hausi zisio lamba nyumba jo kahwiwaha 5 ans avant hawila dawe ya mtaza hujo kangio ngoroni haungio ya nsujini hauvo muhoro nede naigaje mapesa yala la lirengwa liziwa na bala kuja kutanta faida embabiyo ngeladimu faut voir parce que les banques qui sont là et mumha wafanye mapesa acha mumha tudoko ndo alubala wanture wajasortise marhaba ngalizwa tukufu hai Mongozi FM hapa ranzava hainu ye telefoni ngio ya hanyu ngamjujwa upara oharuma ye nambara 07 74 93
79 71 ngamparo bal hatwa lokomore kangwanzo par WhatsApp numero yo 07 74 93 79 71 yanu masuala ikaw yahusu ye ekonomi yanti namna je nti ya hatujoba sauha hanamna ya husu fedha injie homasiwani riono soma rionesi wa mafundo menji ikao yaviri mbavi ha politiki hukaya nti ya hatu ibidi hoshinda ibasauhe nganza wike na mahakama mema yulo fuvuika Hamidu halisinditia ndondondo na mwana ma Said Hassan wajau hazone sa jau kaya ibidi wa kisecurity maritime homasiwani ili rijodoshida rejua unjio ponsijune utsunjia hiyo ndo hifadhi yenti ekari hifadhi yenti ukatiyo ngarinjiao harumwa mandeleonti shawaone sawa jau kaya ngabo toramondo ndondo hoka yenti kaina ujoba sauha raili ndao haoche nti hapa haini mondialisation ingio ibulwa dunia ibulwa haini mwanadamu ya para ngai mwana nyesu handa nitso esa para ngari urengao samahani mtukufu salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam mtukufu le swala lahum zinando vi hom jinda hubi mimi pora mbaba daula hatu mohoro mina masuala menji ngamjo samihi. Naam. Sijabanu ti unruo mpangongo harini sha eze faida bozilo zinji hata za shabashi wanati waraba vuni noni hule faida ya hemiso moyinu hauka banuzi nduzoritsa haoda hau hamanda hilo baadi ya siasa shamdori Tanzania namna yatashiwa na badiwa haukanda izo banuri jahunu he maisha madhiro esiku ya juhangusiha basire tufunge mabake rejeiho homasiwani rahubiri makokono ariza ya burluhule nao abonga karshukuria handani mongozi wayakaya ngamfikiriao hakuye ele tumola hensi mpara hakamba mrue kabta handongo mruzi sa walimu sibahi walimu wakomo rujuhele wana lugha abonga ngashukuriao lazima rishukurie haukana ikarishukuria Mwenyezi Mungu yorengesa marhaba mechi suala la handani ilonga moziso mwanama Hamidu miumji wando elimu yae ne maarifa ni misomo pia ngamtambuo ndo mwanadamu huo Hamidu gihari mashirika kuu miongoni mwa mashirika ya biashara ya Lovonsi Juvanu na ongao namba wa hari manti zinji halafu ngeyavo rikanza rijue boranzo ubasa ufua heensi tibahi bwe remao wazungu hazamba ndo sanangaje kwelu wazungu wabali wani mkomori ngabo harara ezi mzi yao yatso ushinda ya convaincre wananya mazefu wahe hata mashirika ya biashara mahuyao yenda ya bula komori hindi yafanya ila ambao delocalisation ivumba yabo au kana ardi hazamba ya ukangasari madahari kayao e-commerce ngio ganya delocalisation yo commerce B2B abonge babiyonga lele wao ngarsa hao sendongo ya ambao hanywanyi zikeza ukomea ilo lo suala la Hamidu le suala la shimeji wangu Said Hassan Abdul Said Said Hassan rikanza rijue aporia hahe au kana hazamba ndoka hana vision ya usaidia wala wanzo endele usoni Said Hassan ngina mashirika ya hahe katurumwa ya jomba ngeshefu ngina shirika boko ende shefu wa hayo mashirika yao nguono ezijiru el maruf au kaudo mva kufanya hazi mingoni mimi va kufanya hazi el marufu haono obahanuze maitizi tilwao swarifu maiti ngamjuo kamkinike katina majumba ya batia yoli bayimo sha eze ndongozi langu ziono liho hana vision ya usaidia barua yanzisha el marufu boenda komoria wone mazamani el marufu proposition yaifanya wafu hatu watenda wetu harumo nyumba atoli kumrufikiri pani esikuna ule siwe video paya la hale abongwe umsada wa hindi ilizoro harme pamdokini saya hiyo costa nafanya ndio suala la shimeji wangu Said haumana ma Hamidu la saa mimi baba daula tirambua ukaya balancewa pa campagne
mzamba yabo ya heze hazi notamment le secteur agricole ili ntibuhe wanawafanya hazi fikiri ka chambre de commerce doajo ifanya sha badi badala ya compagnie chambre de commerce ngo harma compagnie saza hao no wavotiwa evane constamment ifanya harma zihaba manamwe ngo contradiction izo serikali wambao ni namna serikali wa chambre de commerce ikawa wode technicien mu emivapia jo basa wazi hazinu enga mrambia oje nezeto ngozori zionao bahata leo yinu wota siwa ka conference ya hejanibu ya shushu wa alaikum salam. Marhaba ngabonga tundi ya ni mwana nyasi Hamidi ya jibuli swala ila hahi ewa marhaba menji suala ya maili rela hangure rela Said Hassan yo masuala makubwa ndondo ha vanu haujibu ya mwanama mbaba Dauda mbaba Dauda kansuji trompe Dauda mbaba Dauda ka haujibu concrètement suala la ila husu ze sociétés ku za dunia en l'occurrence des sociétés ni fanyo hazi d'accord ikao ijola demo li intégrer nsi hatu ngabo conditions inji nozoti conditions za uziro ya ukaya shirika li integranti amjoni kamfano hadisi mbaba Daula nane maranje kangwa rishili yao upande wa hangu binafsi projet ifanyiwa na sina takriban ya mahakume anariere yelehwa esha bloqué des monopoles ya 10 ans abotika hanzani ke concret ye projet ifanyiwa yelehwa na sina takriban sina uvumbu wema ha exactement ukantu hanza zije zikreye ndongo zinji bahesha bloqué ye projet hiyo harmaye ye contrat vaka clause ya monopoliser yensi ya hatu pendant 10 ans et monopoliser je vatije concurrent de la même taille les sociétés pendant 10 ans vaka projet il y a 6 supermarchés zaka hanza zandi sene oharimwenga zijaya hatu zijenzima oharimwa lesi wala nzuani ijenzima oharimwa lesi wala mwali ikawa zijoka ubulwa progressivement ndaru zibulwa 6 mois après zendaru zibulwa 6 mois après ezasa zibulwa donc yonde mana nambao kaya wanadamu watendea nchi nde maana nasinsindia le kaululino haku la ukaya inu volonté mbese nsujua izwala dimu mbese wandu watonde wajue yezi wa bloquer uhindini ye wa bloquer ndobi bungarele wanao minsina usubuti na avancer ndongo banu hakamiti politicien miti dozidunga je me cache pas miti ziji sha projet ifanyiwa yelehwa ibeho mahalala dhimu esha bloqué des monopoles il y a 10 ans. Si monopole ya ola ulone épicerie ya dans le coin, ils en ont rien à foutre de ça. Au cas où nous relions ngarsingo wona magasin ihe abahanu ikao ze biashara zijaya. Contraire, wo hamba ukaya et concurrence voilà c'est bien parce que voilà ça appelle la clientèle. Bungarle wanao sha des monopoles ya ukaya ya la shirika de la même taille. Ngarijua we mashirika même taille ya lo hunu ya ruma wao ngarijua hamba abongabo casino ngabo Carrefour ngabo jao ya tije haje implanté avant 10 ans warudi waeleza pourquoi duka ya investissement wajoka ufanya yabo et amortissement ya hawo waestime 10 ans ila nyumba wajoka hiwa habala zila matériel informatique wajoka uzibe habala zila formation za wanadamu zijoka ufanya habala wamba ukaya dans 10 ans on va amortir ça chaque jamba ukaya bon kwaja itukawa watu wekulozi yao kwaja eleze shatsonga bungarle wanao Said Hassani donc abo wamfikiri upande huo je peux pas être
clair abongabo neza sazadunga pourquoi naturudi naifanya yo au nyindwaji na ibeha baada ema hiyo pia yabira ema naturudi naifanya ngamjuka yansi ekaya mwanadamu digne de son nom, digne, je le dis bien et je le précise bien, et kamru businessman digne de son nom ujijuo ukaya mimru droit miwanza zinongo zangu zike droit ngondo ya jinvestisi harmansi bahi endongo ya handani yakao yangalia c'est la stabilité juridique du pays. C'est dire ça nous joni pour ekaya kangamji tromper et nsizinji nsina uvumbu wa yensi parce que peut-être on wa joju wala shirika la hangu non hanza voilà je shanga bontsika orender ka ubua le plus grand hypermarché du monde si fanya partie na équipe hiyo bah la première chose de protection juridique yonde ndongo ya handani mru homme d'affaires digne de son nom yakaangalia harmansi bahinga mwestime en tant que comorien zilanionao zirende hao masiwani hatu harmansi ya hangu malheureusement sans politiser les choses sans politiser les choses doto henda uyori woneze act zirende hao wandu wa ulo wao zitona anketi zitona wandu wanzu afanye manifestation watobuliwa soi-disant wajumenya wandu wabehwao mahakama pour ukaya ngwatuhumla ukaya wa agresse sexuellement ou physiquement au jawu warudi wabuliwa wandu kwa sujua pourquoi wabuliwa donc des choses comme ça ngazinsongeza wao nsujua na javance harma wanadamu njwa ukaya c'est des gens comme ça bungarlewa nao na banu auti yangubu très rapidement njwa jezo mlongo nunike mwana Maseda Hassani Casino abuwa eze magazin za hao la Réunion à l'époque cha waka oblige wafanya ya urtu ya hao la Réunion waka oblige wafanya fromage ya hao la Réunion ze fruits et légumes izo nsuzi na muma banu mru ya johuja digne de son nom abo itsukaya hajole céréales ya hebonze peut-être shaila nrovi ya jokanza uzo magazin hula jo ula Komori hajoshinda bale mbajado hamaziwa yabo efangaze ya urtu za heabo ko mwanzo sibire na basa mndu sonja duka ni swadi zongo zo produits za farantan tujo kazi paro hunda mrazo ndu balazibiri do 6 mois derrière bukarlewa nao donc mimi tikaanzani ke concret upande wa hele shua la chambre de commerce c'est malheureux parce que ni bahano basa banzo ba élection ga basingonja politique c'est très malheureux. Chambre de commerce ça n'a rien à voir avec un gouvernement wahana affiliation ya hao na ministère de l'économie juste pour les surveiller shazila hazimbili tofauti au kawala ngwawani yao serikali ngwawani yao haki za gouvernement ba wala ngwawani yao haki za mabahazazi je comprends pas pourquoi zipolitize wao kawo inaende wayatsende voilà abo mimi anza nje mbabizo amidio hamba usile swala la midio hilo bozondo kabla dimur chinderelewe parce que kabla dimur fanye costa ngabo komokashi ngabo supermarket ngabo tidindo sara market walohula wana pisserie wa moyen est-ce que ngoja sortiseu est-ce que ngabo consommation aninga mfikiri hama kana huba jino la shirika hamandilo ngela dimondo angalie niveau juridique jabo ya zamba tono kula ke hende hula sinyi mkataba na nasri kala kabala sijila ndano bi no bajonda jino mbakana ndizahe tono zanje zo sinjila na hula fungo hydrocarbures zanje zila kaka oblige wa pli bagage ndeza wa tudunga matwatiti kwa oblige nsisi nongoza yo monte zabili so ameni kamdu kajabu supermarché kabla dimakani produit frais que le mashirika mahomanda kwa oblige dormir groupe électrogène cartina suffisance énergie rangu akaleo déjà ka komori changa de l'estage partout mba mwenyirangu izo ampulu mkomori wa consommer mwenji katsotsika une batele ya une mwenji shata upasi wenji o aushashi ngono kabati mwenji usufize ukadhalika utourne supermarché itahao machine za frigorifique na consommation eskanga bando jiko consommer zindu hizo ufikirikana kabati mndu jokana shirika mbango de install basi nakanga levantage juka hunda mnatsinge mtiti changa mfikirikane mbanunga jochinda ya basa sensi hatu kabla dhimuri tele rangaliza tourisme parce que tourisme mwe juvura ma consommateur waje wa consommer sur place shabaha uvura mashirika mahomanda unga monokana bon yo ntwamini kangi du jour bon les solela hangu na uzisiwa upande wa hazi za hangu za usofinere na mfikirikana ino question kaya wo c'est un peu tabou harmonti hatu parce que bon
pour faire du funéraire amanda hunu lazima mndu afanye réglementation funéraire mndu ahunde diplôme katila ya ujua mndu akejera parce que c'est un métier réglementé changamjo kana kumori abo kamndu asaidia ndi kamndu ashinda hundu taratibu abo ngemndu asaidia gari na hula beshanga le gari wilo abo ngabo bamze corbiar cha hula wazio kana kamndu mfuhe ndi kwa ambulance ndo mijini abo ngamfikiri kana ma de ka ndongo za morgue ndongo za fanya morgue kamndu afanya ndongo za norme ngaduka na ndongo za hufa. Il faut éviter parce que manahara lazi bactéries zinjia lazima kontrolewa kabisa ma funerarium ha morgue nango na ma Faransa hunu hokana morgue wa exige kana hospital ifanyo plus de 200 décès par an obligatoire kana morgue shaitu fanya kwa turuhusiwa ngalazima negocier na ville de Marseille amaze funerarium adobe hazima itiza hawa kawafiwa shaze l'hôpital nkua ma l'hôpital nord wala na la Chimoni wandu kongo obligé parce qu'on va dépasser 200 décès par an. Ngojo kana ufanya morgue yo ça demande de l'argent donc kabwe volonté shangojo kana hula hatu abaka ndo bakanga rifanya investissement resaidie wandu mathalani warenge contact na nensi orafanya morgue senge joko karantable wala mndu hefa tsobali wesku hadi honso abili shale ngabo ila kiislamu kana leo kana ka urenge mfoiri mtihar machambro fora direment bana tababire siku 10 siku amilo jiko renga mvyo ya jasi sanu bado mbaba wala walula tsobaka nunga ruka daino mbaba suka baba mtichelamu kafu ila dimad honso abili donc izo question fikiri kana zo muhimu armati chakati prioritaire hapa ha shabala bo saidi juste je vous pose la question parce que spécialiste beaucoup même si je hata que jala de mu en cas de catastrophe naturelle ya wandu wafanya ajali wandu aungario shinda ya tu capacité yo shinda rwazihe yo point kayao c'est à prévoir ya bukavu zambabala wandu jofanya catastrophe naturelle arsona juzi la ya Yemenia yela ngshobarini shabani ngekaida ngushia à terre ferme c'est je kola dimu recollecter ze maitizi la moi kaula dimu mweri to ndabanu mweri to ze hansi hatarjo identifier wanyo jazrenge hiyo kesi kwa yo kweli shayo gila dimu wote politique na yote ndongo wandu hamanda si le prioritaire wandu hamanda singa swatiti shayo ndongala dimu kifanye volonté politique entre état na état parce que tous ces machines là on peut les trouver en Chine. Shabab milioni tunajua jipermete sina kushinda nisaidie financièrement ya installation kama morgue abo ko mode kati shinda mbaka namdo hasaidia na gari mfano récupérer zimeti na pour le moment ba haraka jahundana ne difficulté hiyo shani serikali yaenda usubu ambulance mijiminji la ambulance za hayo ngo na ze marches hao ngo ndo arengeze maiti wazime hao mijini shamfikiria jo kama muhimu na hiyo morgue no ingandwa eta wa negotiation na eta au shirika usundonga mada hiyo mtukufu harumale swala hilo ikabajajo jua ubuha microentreprise uharuma hula el maarufu huo ya ukando tsodo conserve ze maiti wano kasingari jo kasikar do homodziha bien sûr shado tsodo conserve ze maiti hamande hili azoneso ka le jumbe ka lo hantso ze maiti ani mruto rindinda mruto na mabala saha dzihwa rahaijaka hizo ani hoto kremna microentreprise wazimana el maarufu yo kado conserve ze maiti est-ce que c'est faisable bani jokiri shamongela dimangala one singajo karantable harumela joko bali shirika voilà c'est ça le souci parce que ngojo kana machine hamanda hizo huna en estimation hunu wafanya kana mndwanza morgue ilo bien équipé il faut compter 3 millions d'euros kwa hula ze machine ngabo ze gazi ngabo ze pression la dimuzifanya hizo pia na installation pia keza presque 3 millions d'euros hunu rilio amanza be kana malamada hula bon peut avoir des machines en Chine changojo kana izo activités tu aléatoire quand dans le privé est-ce que tu es sûr que aussi quand tu kado shida mda mipita yapo na ngela dimu fonctionner ngela dimu rentabiliser les investissements zila donc c'est marhaba watukufu hoka amfikiruke masuala ya mwananyasi mbabada ule kao haya uzisa tiaono impertina haku itongeza tibaya ila mikro yahe ya telefoni wandu watipare haukaya risarenge risar wasili la yunera bu hatafsiru karwasar wasili lera wanusu ranzirandi sa mpango enge ngamjori samihi wandu ko kamjahi ma participer mu mpango no kamuono na mpango wa maana haku ngamfikiru kambe singa mjwadi simina ora angalie makatika ngamjoka no nafasi wa hanywe kande lejio kande masihu yo shinda mdopara harmo mpango wa manda uno kaumjibia ni ndondondro enge marhaba nyiwa kaundo mwakansi hurangalia marengo wakati wa hanyu harmali rawanusu yoto dunga ya mahadisi ya husu malinu marhaba wajau
ema invite kao rwa para vanu bwana Hamidu Muhamadina na Said Hassan kao nyua ili nyua jizi haili kao ndo ramwishani mwirongo vanu rihisi wa ujizi okaya kweli Komori ngabo ujizi Mwenyezi Mungu na tsongeze ya bariki wajao wajizi wanu wakene volonte tena wakati joka wasuli waharumaze mbawa za siasa au kari saramu okaya ezabaki ojizi nguo Komori shaba bahande volonte ya ukaya zibulwa namne kwa wanadamu ngwa joshinda wa parsionti pia harume mafundo ikaondo ya wasuli vanu nyu wanadamu ikondo mwaka unjo vanu riuzisa masuala vanu masuala ya hundi hana maana ndondo ya ni hundu le jawabu la husu kaya ekomori keno shinda ikayensi yo shinda ekonomi basauhe kabli ya reja baya frontiere yani sikartina frontiere yanti nantisha de bahari jati yangu omeho baharini ya ukaya heni mndu katsojo njia ya tia problemu waja upande wa politiki nganzao ritsuje ze ONG ikaundo zijao Komori deze PNUD deze OMS deze kadha humanitaries ONG zinji ila sursu ya wanru yo jawatie problemu harmanti no hizo ye serikali hatu kwatu na utunde harma hizo rija waja urone sa ukaya waneswa suala vanu ukaya inunge tsingiza waja ukaya vanu ngasina na wanrishila nao ngasina yemfaransa harengeye maore yani ranzi harenge maore hapo mngwa hivenza ngujotia mna development titi maore hili ya population ya Komori irambio itawe ende hula yapo ila mendevru na ila mwenzankili ya jonda ya Komori yabo shirika yabo kati yabo hatafsiri kaya ibide serikali ngedi ngohi watwaliele shawiri la maore linu eba ngwazia wa Komoro watidonde ya maore haku monti ndo wahifadhi watende wafu mbili nano wahifadhi kaya banu kamno todo jwa mwe rwanyo ntipia yabo ikamroha bonti jupia joko bakindo bia jusenti ino ilo fundo ikawa wananyasi walonesa hawadhihi wazone sawaja ukaya Komori kenojo basauha raili eshahaushilo ndani kashuru habonze ilo suale kauliniki wa serikali walitunde ndondondro waone ukaya kerna ukiri emna tomati ujola shini haja yatsouzwa Komori bahi shanga nzao omhogo wa Komori urohe yembati ya Komori irohe shingo shirohe na waone sawaja ukaya vanu ngabo nzia zo tabuse hadisi ino na ngio simple karna ujua randera menga randera ulize mbate shini ikao shini yeu wala mbate karna ujua rambenga ndora ulize mfaransa tomati ikao yendo ufanyose tomati abo enge ibidirangalie zilanti ikao zona dzahau zona mtsanga mruvu dezensi ya kiarabu kwa Mwenyezi Mungu haja ile kasiwa na nyao oharumadini hokamba almuslimu akhul muslim siwa na nyao harumadamu hoka ngabo mayemeniti ikao wajawarizalia Komori abo ngasina luhai njia urongowa bali nana Afrika huiho ngabo ntikao isho waloni isho kartini isho shorloni isho kwatini isho yani ibidi ngedi ngohi wake relation externe joka naribadili eshahatu ili shilo Komori shijojo huziha enge yundo de faida rehundu armwe hadisiano enge na mdali haunono na siri jivi wa ndondoro Mwenyezi Mungu jombarikini buma tustahamili mwadunge mahadisiano enge empango unu na mupartage ndondoro ili wasule mavamana haukaya wao ndorlo muhimu wadunge mpango wa manda unu muishi ya rikansi vanu karjamba za sirikali za uka azalina rohe azaliati rohe shasisi au contraire wanama wanu ikongo vanu mwanama Said Hassani na Hamidu wasaidie serikali haruma mfano wa maendeleo na wa ekonomi enge marhaba minji hata mpakanda yavo ngarjona na makati ya sayana mipango mirajina insha Allah marhaba.